मो ना संतोषी महापात्र मो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो कोरापुट सदर ब्लॉक रो एपीओ अछि। आम समस्तंकर गोटे दाबी स्थायी नियुक्ति आउ किछि दाबी नाय कौनसी दाबी नाय केवल स्थायी नियुक्ति करा जाऊ एया ही हमर दाबी। अच्छा आपण जो गोटे कमांड दोथिले कि गोटे छात्र तळे समस्त स्थायी जन अस्थायी प्रकृतर कोन कारण गोटे छात्र तले कहबार अर्थ है पंचायत राज डिपार्टमेंट जोटी के कार्य करूछंती हमर ग्राम पंचायत लेवल रे जीआरएस जीपीटीए माने होचंती टेक्निकल स्टाफ इंजीनियरिंग स्टाफ तापर ब्लॉक लेवल रे होचंती एपीओ मनरेगा रे कार्य करुवा कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट लेवल रे होचंती एमसी समस्त गोटे छात्र कर्मचारी किंतु ए किछि दिन तळे 2 वर्ष तळे सेमानंकु जीआरएस मानंकु एडीओ भाबरे सरकार पोस्टिंग देले जोटा कि रेगुलर कले जीपीटीए मानकर कंटिन्यू चली रेगुलर जो माने 5 वर्ष हो जाउछि सेमानकु रेगुलर करा जाउछि किंतु 15 वर्ष हैला 2011 रु आज ही गला 2026 आज पर्यंत 15 वर्ष कार्य करिकिरी ए पर्यंत भी आम मानक विषय कोनोसी सरकार पदक्षेप नै नाहंती एटा ही हमर कहिवार कथा जे गोटे छात्र तळे कार्य करी जदि अन्य मानकर हेई पारुछि तो आम विषय भी चिंता करबा टिके सरकारनकर अनुरोध मानकर स्थायी हि होउछि आपण मन पर बेविचार काहे कि सरकार करूछन बोली भाबुछि नाही माने लागुछि कि एते दिन पर्यंत काहे कि सरकार सुनु नाहती कोन कारण थिबो माने एमती नाही कि आमे जतबेले चाकरी रे प्रथम जॉइन करथिलु आमे कॉन्ट्रैक्चुअल चाकरी रे जॉइन करिथिलु ठीक अछि बट कॉन्ट्रैक्चुअल रो भी तो किछि नियम अछि ना कि आपण 5 वर्ष रे कि 6 वर्ष रे जहा भी हो करांतो तो 15 वर्ष गोटे कम समय नुह 15 वर्ष काम कलुनी आम जतबेले मु चाकरी करिथिली सेतेबेले मो झियो जन्म हेतिला एबे मो झियो 10th एग्जाम देलानी तो समय माने बीती बीती चली किंतु आशा रे आमे सरकारक पाखरे रहिचु जे निश्चय गोटे दिन हुए तो माने सरकार भाबिबे चिंता करिवे नाय माने एते वर्ष हलानी काम करूछंती आमे हमकर स्थायी नियुक्ति करू आपण देखंतु गोटे जमी ऊपर गोटे लोक जदी रहुची सरकार नियम जमी अधिकरण नियम अनुसार जदि गोटे लोक 5 वर्ष 10 वर्ष से जगह रे रहुची ताकू तहसीलदार जाइकिरी पट्टा देई दउछन किंतु जेतेबेले सरकारी चाकरी रे आमे अछु एते वर्ष 15 वर्ष हलानी खटिचु जदि न देबे सेटा ही अन्याय लागुची कि टिके हम विषय चिंता करंतु आमे अनुरोध करचु विनम्र भाबरे अनुरोध करचु हाथ जोड़ी कि एते वर्ष तो एटलिस्ट नियंतु नै किछि तो माने नियम काढी के हमकु रेगुलर करबा पय टिके व्यवस्था करंतु सेतिके ही प्रार्थना आ किछि नै धन्यवाद। मो रामानुज महाराणा भांगा ब्लॉक एपीओ आमर समस्या होची हमें स्थायी नियुक्ति चाहूचु हमें पंचायत राज विभाग अधीनस्थ मनरेगा योजना रे जिला स्तर रे एमसी एवं ब्लॉक स्तर रे एपीओ माने काम करछु मनरेगा योजना आपण माने जानिथिबे जे 100 दिन रे रोजगार हमें दबा ग्रामांचल रे बसवास करतवा जॉब कार्ड धारी मानु को दीर्घ 15 वर्ष धरी आम सरकार योजना कार्य कर किंतु आज पर्यंत आमको स्थायी नियुक्ति मिलला ना सरकार को आपण जरिया आम अनुरोध करने चाहूँ आम जो दीर्घ 15 वर्ष धरी आम ये काम करूँ सरकार समस्त कार्य को आम मुंडपाती आम पालन करूँ एवं आमर गोटे अनुरोध जे आमको सरकार स्थायी नियुक्ति दिंतु आम पंडर काम करुवा जीआरएस एवं जीपीटीए माने आज नियमित होई आम सहित काम करुँच किंतु परितापर विषय आम से ठिका भित्तिक भाव में कार्य कर तो आपण जरिया आम अनुरोध करने चाहूँ आमको स्थायी नियुक्ति दि जाऊ विगत सोमवार ठारू आज 8 दिन होगला आम ये राजरास्त पड़ रहीचु तो आपण मान जरिया सरकार को आम पुणी थे नवेदन करने चाहूँ आम दाबी प्रति टिके दृष्टि दिंतु आम तो सिलेक्शन होता 2011 एग्रीमेंट तो थिला हमर चुक्ति भित्तिक वर्षिकिया जेमती कॉन्ट्रैक्ट हुए से भिले जहाँ नॉर्मल चुक्ति थाए किंतु आम चाहूँ जेहेतु ये नियमित भाव में 15 वर्ष आम सबू अन्य कर्मचारी भाई सब कार्य लिप्त रोचु सरकार जो इमरजेंसी हो फ्लड हो कि इलेक्शन हो जहाँ जिते आसचु सबू दायित्व को आम सुचारू रूपे तुलेचु जिला स्तर में ब्लॉक स्तर में तो आम चाहूँ आमको से सम्मानटा आम सरकार तरफ मिलू तो आम आम परिवार प्रतिपोषण कर सुविधा हम आम 15 वर्ष ऊर्ध है आम कार्य कर 2011 मसीह आम सब पोस्टिंग पाई जिला स्तर में ब्लॉक स्तर में तो 2026 आज को 15 वर्ष ऊर्ध समय होगा आम यही स्तर में ही कम करुँ ठिका भाव में कार्य करुँ नहीं जो वर्तमान जो प्रतिदिन दरदाम वृद्धि से तुलन में
ଆମେ ତ କହିବୁନି ଦରମା ବଢିନି ବୋଲି କହିବୁନି, ବଢିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଭାବୁନୁ ଯେ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ଆମର ବି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଯେହେତୁ ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମେ ଦରମା ପାଉନୁ, ଆମେ ପାଉଛୁ ପାରିଶ୍ରମିକ, ସେଟା ପୁଣି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସିରୁ। ତ ଯୋଉ ବ୍ଲକରେ ମୋ ଭଳିଆ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି 8 ରୁ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ନ ପାଇକିରି ବି ଏଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ବି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଆମକୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆମେ 300 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ 314 ବ୍ଲକରେ ଏପିଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏମସି ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ 300 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 310 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଅଛୁ ଏପିଓ ଏମସି। ଆଉ ଆମର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ବସିଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦାବି, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମକୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ। କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରି ବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ କୌଣସି ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନାହିଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୁହେଁ କି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ। ତ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଚାଲିଛି, ଆପଣ କେବେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆମେ ତ ଏବେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖା କରିପାରୁନୁ, ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ତା ଭିତରେ ଆଶ୍ୱାସନା, କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ଆ ଭିତରେ? ନା, କିଛି ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନି। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏମିତି ଖାଲି ଯାହା ନର୍ମାଲି ଆମକୁ କହି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। କଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯୋଉ ପରିବାର 314 ବ୍ଲକର ବା 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସରକାର ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆପଣ କହିବାକୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ରହିବେ? ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ସେମିତିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବୁ। 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାବଦରେ ସଚିବ ସ୍ତର, ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତର ଡାକରା କେବେ ଆସିଲାଣି? ନାଇଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ସାର୍। ତାହେଲେ କଣ ଆପଣ ସରକାରକୁ କହିବେ ଶେଷ? ଆମେ ତ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡିକି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଛାଡିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ 44-45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଆମେ ବସୁଛୁ, ଆମେ ତ ବସିଛୁ। ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଟିକେ ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦାବି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।